श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हमें 20 डेज कार्तिक मासर 20तम दिन आम पहुंचीचे। विशेष करके आम राधाराणी को कार्तिक मासर अधिष्ठात्री देवी ऊर्जेश्वरी बोली ग्रहण करती। तेणु राधाराणी कृपा जाचना करने आम राधाराणी विभिन्न गुण इत्यादि वर्णना करने जाती। तेणु राधाराणी अनेक गुण अच्छी, विशेष करके 25टी मुख्य गुण अच्छी। राधाराणी जमी कृष्ण को कह जाए परम पदम भूषण भूषणांगम, तो समान नियम राधाराणी को लागू हुए। किंतु राधाराणी बहु गुण भितर किछटा गुण अच्छी जहाँ अंतर्निहित गुण, तो ताको जने ध्यान पूर्वक ग्रहण करने दरकार कि गुप्त रखिबार अच्छी। तेणु राधाराणी गोटे सुंदर गुण अच्छी, गोकुल प्रेम बसती, अर्थात पूर्ण रूप से गोकुलर समस्त अधिवासी माने राधाराणी को ही भल पाती। थे श्रीमती राधाराणी अभिषेक हबार थी एवं यशोदा माँ कहे कि राधाराणी को धातु बनाई के जानी, से धातुटा कौन प्रेम धातु बनाई। तेणु श्रीमती राधाराणी पूर्ण रूप से प्रेम रे ही बनाई। तो भगवान केमती बनै प्रेम रे ही बनै। आईटा केतबेले कथा श्रीमती राधाराणी कहती ना, जितेबले पूरा विशेष करके राधाराणी अभिषेक इत्यादि पूर्व कौन करेंगे, स्नान करने जीवे। तो से समस्त देवादेवी रहिले, विशेष करके जो माने गंगा यमुना सरस्वती, तो समस्ते कर कमल जोड़िकी अभिषेक जल प्रदान करते। कहीं आज वृंदावन रे श्रीमती राधाराणी को ब्रजर जो ब्रजर राज्य अच्छी, तो से राज्य रे महाराणी बोली हमें आज अभिषेक करेवा। ता संगरे मधुमक्षी, हरिण, गोमाता, गोवत्सा, तो समस्ते आसीजे। ब्रजवासी मैंने थे ही थे, से कड़े जी एपरिक कृष्ण लुचिकी छिड़ा होगी देखुवे ये आज राधाराणी कौन हो। समस्त देवादेवी माने व्यक्तिगत स्वरूप रे विभिन्न जो नदी एवं स्थान तीर्थ स्थान इत्यादि तो समस्त आगमन हम। तो समस्ते देखिए कि आज श्रीमती राधाराणी आज वृंदावनेश्वरी, तो आज केमती अभिषेक इत्यादि सेरिमनी हो, करोनेशन सेरिमनी हो। तेणु जो स्नान करके अभिषेक इत्यादि करा तो समस्त गवर्नमेंट जमी राधाराणी गवर्नमेंट तो समस्ते कौन करेंगे, समस्त सेवा आसाइन करा पोस्ट आसाइन करा। तो से टाइम रे कृष्ण लुचिकी थे, तो सी आसी कौन कहे कि मोर गोटे एप्लिकेशन दबार अच्छी ना, मोर भी राधाराणी जो गवर्नमेंट अच्छी, तो से मुझे गोटे पोस्ट होल्ड करी जॉब। तेणु से समय ललिता होते प्राइम मिनिस्टर, तो से समय ललिता कहे कि तुम्हें राधाराणी भल पाई कौन कर पार, तुम्हें तो गोटे चोर, तेणु तुम्हें किसी बेसी भल कर पारनी, आर गवर्नमेंट रे चोर आवश्यकता किसी ना। तेणु कृष्ण अस्मिता हास्य प्रदान करेंगे। तो कृष्ण कहे मोर तो बंशी तो मु बंशी को मोर हजे देछि। तो ललिता आहरी काउंटर करेंगे, कहे जे साधुजन या फिर जे सज्जन निजर संपत्ति को सुरक्षा प्रदान कर पार ना, सी पुणी राधाराणी वृंदावनेश्वरी, तो तांकर जो गवर्नमेंट अच्छी तो से केमी काम करेंगे, तो चांस ना। तो बहुत ये करते, तो से समय कृष्ण बहुत एक्सपर्टली हाथ नहीं कौन करेंगे, ललिता देवी जो केशर गुच्छ थी बेणी पकई थे, तो से हाथ बुले आनला बेलू से कौटी बंशीटा रही जाइए। अर्थात ललिता देवी कृष्ण बंशी रखी देते।
ତ କୃଷ୍ଣ କହିବେ କି ଯଦି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ସିଏ ଯଦି ଚୋରି କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେବେ ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚି ସମସ୍ତେ ହସିବେ ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାରରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ତ ଗୋପୀ ମାନେ କହିବେ ତଥାପି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କି କି କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ତାହେଲେ ରାଧାରାଣୀ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟରେ କଣ କରିବ? ତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରେସପନ୍ସ ରେ। କୃଷ୍ଣ କହିବେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫ୍ରମ୍ ଭିଲେଜ ଟୁ ଭିଲେଜ, ଫରେଷ୍ଟ ଟୁ ଫରେଷ୍ଟ and proclaim the glories of Srimati Radharani as Queen of Vrindavan। ତ ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବି, ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବି, ସବୁଆଡେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମହାନ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି। ରାଧାରାଣୀ ବୃନ୍ଦାବନର ଈଶ୍ୱରୀ। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବିଶେଷ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେୟର ଅଛି, ସେଇଟା ପ୍ରେୟର କରିକି ଆମେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ଯାଚନା କରିବା। ତ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହଉଛି ପ୍ରେୟର ରେ କି ହେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧିକା କି କୃପା କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ନାମ ମୋର ଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ମୋର ନୟନ ଯୁଗଳର ସାମ୍ନାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହଉ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ କି ଆପଣଙ୍କର ମହାନ ଦିବ୍ୟ ଗୌରବ ଗାଥା ମୋର କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ହୃଦୟକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହଉ। ବିଶେଷ କରିକି ହେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟକୁ ସିକ୍ତ କରୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇକି ଆମେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା। ତାକି କାର୍ତ୍ତିକ ପରି ମହାନ ମାସ ଯାହା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିକି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ଆମେ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବାଞ୍ଚା କଳ୍ପତରୁ ସୁଦର୍ଶ କ୍ଷମାଶୀଳ ଦୟାର ସାଗର ପତିତ ଜୀବଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ଯଦି କୌଣସି ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗି ନେବା ଉଚିତ। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।